¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Ya aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os traigo en el día de hoy sí que por fin salimos de ese cascarón. Dios mío, Albion Online, gracias a Dios, nos saca un vídeo, ¿vale? Imágenes que valen más que 1550.000 trillones de palabras que nos escriben en el foro, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos trae este vídeo. Solo les digo que el título se llama Guantes de Guerra y High Quality, que no me acuerdo cómo los cuarteles, ¿vale? En español, ¿vale? Los nuevos cuarteles generales, como HO. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hello and welcome to another Vamos para allá, Albion tradúcemelo, por Online favor. Dev Talk. ¿No está mi As you traducción? can see, we finally found a suitable space to rebuild our Albion Online studio and now have a dedicated Oh, papá, es verdad, que no es un cromañón. Con su loguito de Albion. place for bringing these videos to Hey. you with more frequency. Me gusta. In our last video, we introduced some of the features we're working on for our next content update. Vale, Today, sí. I want to reveal 2 more features that will directly affect the next guild season. Oh my god, bro. Guantes de guerra. Oh my fucking god. Gloves and Oh my fucking god. more features that will directly affect the Solo un next arma guild nueva. season. Solo un arma nueva. Me voy a sacar aquí mi War screenshot. gloves and HQ hideouts. Vale, War bueno, gloves are an el hideout. entirely new weapon line with 3 new base weapons, 4 artifact weapons, and 15 new abilities, which will shake up the combat ¿Cómo? and HQ hideouts. War A ver. gloves are an entirely new Brazaletes de guerra. Los guardabosques. El puño de guardabosques. with 3 new base weapons, 4 artifact weapons, and 15 new El puño de abilities, which Morgana. will shake up the combat and crafting meta of Albion Online. Y el avaloniano. Items for this new weapon line will be crafted in the Warrior's Forge, and they'll receive their own mastery levels as part of the Warrior's weapon tree on the Destiny board. This new weapon line offers a melee-focused brawler gameplay style with a mix of damage, mobility, and some control abilities, including some limited ranged abilities as well. What the These fuck? weapons excel at engaging an enemy Vaya por... and then keeping them engaged. ¿Lo observan? ¿Ven cómo se ve el entorno? These weapons ¿Ven las luces del entorno? La iluminación, el tipo de mapa. excel at engaging an enemy and then keeping them engaged, dealing damage at the same time. Brutal. Although war gloves will only become craftable once the next Eso va a ser major como update is una, released, the artifacts for this new weapon como las line dagas avalonianas, parecidísimo. will already be added to loot tables before the start of the next season. This will ensure a sufficient amount of them will be available for players to try out these weapons once the Vale, update pero releases. podremos conseguir esos artefactos. And market players a valuable new loot type to play with. Don't worry if the drop chances seem low at the start, they will be adjusted to the same level as other artifacts once the update is released. Vale. The second Tranquilamente al feature I principio want nos to costará introduce bastante today conseguirlo, are pero... headquarters hideouts. These are still pretty early in development, but we are very excited about the changes they will bring to the experience of visualmente es lo playing mismo. in the Outlands or the roads of Avalon. Vale, en los caminos a As Avalon most of you o know, en we believe Blackstone. Albion to be Podemos ponerlo en best todos and los most lados. exciting when many small groups are competing for power in the Outlands at the same time. Unfortunately, despite the difficulties involved in attacking hideouts, the current hideout system has provoked the formation of Efectivamente, ha powerful provocado, groups which vamos, aim to control la who gets to esclavización place del and mundo de maintain a Albion. hideout in the Outlands. This forces players to consolidate into these larger groups or pay rent to them if they want to be active in the Outlands. And this is what we want to change with HQ hideouts. Essentially, Vale, this new feature will cambiar allow players la, to place quieren and cambiar la protect the mecánica, eso hideout no es nada only nuevo. based on their own merits and activity instead of the grace of another guild. To achieve this, guilds will be able to earn as a season reward the ability to make
one Lo que single decíamos, hideout and básicamente HQ tendremos que hideout. llegar a un punto de When a nivel de hideout is gremio para declared an obtener HQ, esa it ventaja, will ¿vale? become invulnerable to any attacks, even during the battle time. Declararemos un Once HO como el created, central, the como la headquarters base status will central. need to be maintained. Now, in the last roadmap update, we talked about the new Vortex power system, which has been extended to include hideout power cores. Lo de los núcleos, vale, aquí os explico algo bastante interesante. Bueno, nos va a aplicar él, ¿no? Primero que nada, miren los gráficos como se está viendo actualmente, bastante bueno el cambio gráfico que le quieren meter, ¿vale? Pero esto de aquí también es muy interesante y no lo hemos comentado mucho, ¿vale? Básicamente esto va a poder subir tu HO de nivel, territorios y muchas cositas más sin necesidad de pagarlo durante un tiempo limitado por capturar esta bolita y llevarla a tu appear escondite. spontaneously at unpredictable times and places in the open world and can be picked up and Oh, transported to a hideout, which will then grant the hideout powerful bonuses. If it's an HQ hideout, power cores are needed to make sure that it stays Para los hideouts centrales serán necesarios para mantenerlo. To do this will depend on the quality of the O region. sea, serán ultramente HQs in a necesarios. higher quality region deeper in the outlands will require significantly more power to maintain the HQ status than in lower end of the regions on the outside of the outlands. Qué bueno, joder. As an attacker, you can take advantage of this system by preventing power cores from being transported to the HQ, which will cause it to lose invulnerability eventually. This requires a system. O sea, sí o sí vamos a necesitar para mantener el HO en central ese tipo de cositas. O sea, que será un evento obligatorio Sustained open world effort, para la gente que lo quiera much more mantener. difficult than destroying a normal hideout in a series of large battles. Just being able to field a larger army will no longer be enough. To prevent headquarters hideouts from getting destroyed before even being constructed, guilds will also be able to earn the right to make a hideout construction site invulnerable during its second attack phase once per season. This ensures guilds that manage to earn enough season points will be able to establish their hideout in the open world. The HQ status. Qué guapo, vale, básicamente pues lo mismo, por otro sistema que ya pondrán, que ya veremos, no saben cómo hacerlo, seguramente sea a lo largo de esta temporada que entra. Si logramos cierta puntuación, lograremos inmunidad tanto en la zona para plantar el HO como a posteriori, si lo seleccionamos como central y además le otorgamos esos nodos de poder diarios o semanales, no sé. Comes with other side effects. As soon as a hideout becomes an HQ, access can no longer be granted to anyone but guild. Vale. O sea, básicamente cuando declaras un escondite como central, nadie más, sino ese gremio, tiene acceso. Guild members. In addition, we will be increasing the general hideout upkeep for non-HQ hideouts based on the number of hideouts already in a region. This should reduce the hideout spam and the number of safe retreat points in the outlands significantly, as well as making it more difficult to mass large armies from a single hideout in the outlands. We believe this feature will destabilize the current power balance and strengthen the position of smaller guilds in the outlands, leading to more enjoyable, smaller-scale conflicts occurring more frequently. So how long do you have to wait for the hacía falta que se dieran cuenta de las cositas. Features from our roadmap talk to arrive? Hacía falta, joder. Well, as mentioned earlier, to earn the ability to place a hideout HQ, guilds will need to collect enough season points by the end of the guild season. Ahí está. For this purpose, after the current season concludes, we will be running a shortened season before the launch of the next update. This energy surge season will have increased Esta temporada de ola de energía. Energy reward rates and run for roughly 6 weeks until early November. This Solo 6 semanas. Sufficient time to finish our work on all these new features while giving guilds the opportunity to start earning their right for a HQ hideout of their own. Follow our news posts for more details on the season schedule. Vale. To this channel Cambia la cosa. Cambia la cosa. The progress of the open world rework, guild points, open world PvE improvements, and many other topics coming soon. Thank you for watching. Muchísimas gracias a ustedes. Por fin toman cartas en el asunto. Gracias a Dios. No es mucho. Vamos a admitir que no es mucho. Pero me quedo bastante contento con que ya vayan de cara enseñando nuevos artefactos. Un proyecto nuevo de armas y demás que está bastante precioso, la verdad.
Está increíble, ¿vale? De momento, como ven en el juego, lo tienen añadido de forma gráfica, pues muy triste, ¿no? Pero la verdad que está increíble. Y además también, pues coño, que hayan tomado cartas en el asunto sobre lo que es la visualización del juego. Miren qué cosa más mona, miren cómo se ve el fucking Albion Online. Esa bruma, esas plantitas, ese color verde mustio, combinado con un verde intenso, con sus arbolitos distintas. Me parece increíble. Aparte también de que le metan ya un poquito de huevo para adentro en el tema de los gremios, ¿vale? De las grandes coaliciones y demás. Me parece increíble este vídeo, la verdad, bastante completo. Creo que es lo que necesitábamos, un poquitito de esperanza, ¿no? Esperanza, la verdad, que esto insufla energía. Y además, pues a mí, por lo menos como amante del combate melee, me quedo prendadísimo. Gente, recordarles que estoy todos los días en directo en twitch.tv/JackFyah. No tengo ni idea de cuándo van a meter lo de los guantes. Ya oyeron que lo de los puntos y lo de los nodos será después de 6 semanas. Tendremos que esperar, pero quizás las armas llegan al acabar la season. No sé, pónganme en los comentarios qué les parece. Creíamos que eran armas reales, creíamos que podían... Pues al final es un nuevo tipo de arma y punto. Pero con sus clases, es decir, tiene sus 5 clases, que si Morgana, que si no sé qué... Bastante ganga. Espero que lo hayan disfrutado, espero que también se hayan enterado un poquitito pues conmigo de estas novedades que tanto esperamos. Y lo dicho, un besaco, un comentario que lo agradezco tremendamente, un likeazo también y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.